मुस्लिम दुनिया मुत्तहद ना हुई तो सबकी बारी आएगी। मुस्लिम दुनिया के कुछ ममालिक के इसराइल से ताल्लुकात हैं, वो ताल्लुकात मुनक़ता कर दें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं ईरानी हमारे भाई हैं, उनके दुख दर्द और खुशियां हमारे साथ मुश्तरक हैं, उनसे मुकम्मल यकजहती का इजहार करते हैं, उनके मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इसराइल के हाथ फ़लस्तीनियों के खून से रंगे हैं, ऐसे हाथ को झटक देना चाहिए। भारत ने जारियत की तो पाकिस्तान ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को मिट्टी में मिला दिया। कलदन TTP और BLA भारत के एजेंट हैं, दहशत गर्दी के खिलाफ जंग जरूर जीतेंगे। अमरीकी सदर और इसराइली वजीर आजम का टेलीफोनिक राब्ता। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने जेर जमीन बंकर में अहम मीटिंग भी की। वजीर दिफा और मिलिट्री लीडरशिप के साथ सूरत हाल पर गौर किया गया। इसराइली वजीर आजम ने कहा ईरानी अवाम के पास ईरानी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़े होने का बेहतरीन मौका है। इसराइली वजीर दफा ने कहा ईरान ने शहरी इलाकों पर मिसाइल दागकर सुर्ख लकीर पामाल की, ईरानी हुकूमत को खुमियाजा भुगतना होगा। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले। तेहरान के वस्त में कई धमाके सुने गए। इसराइली फौज का तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे को निशाना बनाने का दावा। इसराइली जारियत के खिलाफ ईरान का जवाबी वार। तेहरान के मिसाइल हमलों से इसराइल में तबाही। तल अबीब में इमारतों में आग लग गई। मकबूजा बैतुल मक़दस समेत दीगर इलाके धमाकों से गूंज उठे। ईरान ने इसराइल पर 5वां मिसाइल हमला किया। ईरान अब तक 200 से ज्यादा मिसाइल दाग चुका। इसराइल में 4 अफराद हलाक और 63 जख्मी हुए। मिसाइल हमलों में 150 इसराइली अहदाफ को निशाना बनाया गया। आज सुबह किए गए ईरानी हमले के बाद इसराइली फौज ने शहरियों को दोबारा महफूज मकामात पर जाने की हिदायत कर दी। ईरान ने ऑपरेशन का नाम वादा सादिक 3 रख दिया। पासदारान इनकलाब का इसराइल पर खैबर मिसाइल जल्द दागने का ऐलान। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइल में दर्जनों अहदाफ, फौजी मराकज़ और फ़िज़ाई अड्डों को निशाना बनाया। इसराइल में कोई मुकाम महफूज नहीं रहेगा, हमारा जवाब तकलीफ दे होगा। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारिक तबरेज़ पर इसराइल के दागे गए मिसाइल नाकारा बना दिए। 2 इसराइली तैयारे भी मार गिराए। खातून पायलट गिरफ्तार। इसराइल पर हमले के बाद ईरानी शहरी सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया। फलस्तीनी इलाकों में भी जश्न। ईरानी हुकाम ने कहा इसराइल पर हमलों में तेजी लाएंगे। जो मुल्क इसराइल का दिफा करेगा उसकी तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। सेहूनियों के लिए जिंदगी जरूर तल्ख हो जाएगी। इसराइल पर ईरान के जवाबी हमले के बाद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की एक्स पर पोस्ट। अवाम से खिताब में आयतुल्लाह खामनाई ने कहा सेहूनी हुकूमत अपने घिनौने जुर्म से महफूज नहीं रहेगी। ईरानी अवाम हमारे साथ हैं, वो मुसल्लह अफवाज की हिमायत करते हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान खुदा की मर्जी से सेहूनी हुकूमत पर फतह हासिल करेगा। ईरानी कौम यकीन रखें। आयतुल्लाह खामनाई ने कमांडर्स, साइंसदानों और शहरियों की शहादत पर अफसोस का इजहार किया और ईरान के जवाबी वार पर कौम को मुबारकबाद दी। इसराइल के ईरान पर ताज़ा हमले। तेहरान के वस्त में कई धमाके सुने गए। ईरानी फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारिक हो गया। इसराइली फौज ने दावा किया है कि तेहरान के मेहराबाद हवाई अड्डे को निशाना बनाया गया। गुज़िश्ता रोज़ इसराइल के ईरान पर हमले में ईरान के सीनियर कमांडर समेत 78 अफराद शहीद और 300 से ज़ायद जख्मी हुए थे। इसराइल ने ईरान पर हमला करके खुली जारियत की। इसराइली हमला आलमी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब का सलामती कौंसिल में खिताब। कहा इसराइल ने हमला करके खित्ते को बड़ी जंग के खतरे से दो चार कर दिया। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाह है। इसराइली जारहाना इक़दाम से खित्ते के अमन को नुकसान पहुंचाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। सलामती कौंसिल इसराइल को बेलगाम ना छोड़े। हक़ दिफा की आड़ में इसराइल मुसलसल आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइल ने ईरान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। इसराइल मुसलसल जनेवा कन्वेंशन और आलमी क़वानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। इसराइली आलमी क़वानीन को रोंदते हुए दूसरे ममालिक पर हमले कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूब आमिर सईद का सलामती कौंसिल में खिताब। इसराइल का ईरान पर हमला अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। ईरान अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर के मुताबिक जवाब देने का हक रखता है। इसराइल ने ईरान में रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इसराइली जारहाना इक़दामात पर अक़वाम मुत्तहिदा की खामोशी भी काबिल मज़म्मत है। इसराइल के ईरान पर हमलों की सूरत-ए-हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बेनतीजा खत्म। रूस ने इसराइली हमलों को बैनुल-अक़वामी क़वानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। रूसी मंदूब का कहना था इसराइली हमलों ने जौहरी मुज़ाकरात का माहौल खराब किया। इसराइली ईरान तनाज़े के असरात पूरे खित्ते पर मुरतब होंगे। चीन की भी सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास में ईरान पर इसराइली हमलों की मज़म्मत। चीन के सफ़ीर ने कहा बीजिंग को ईरान के जौहरी मुज़ाकरात पर होने वाले मनफी असरात पर शदीद तशवीश है। इसराइल से कहा है वो फौरी तौर पर अपनी तमाम फौजी कार्रवाइयां बंद करे।
مشرق وسطی کی بدلتی صورتحال پر عالمی رہنماؤں کو تشویش۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کی ایران اور اسرائیلی قیادت سے فون پر گفتگو۔ روسی صدر نے کہا ایٹمی پروگرام سے متعلق مسائل کو سفارتکاری سے حل کیا جانا چاہیے۔ ایرانی صدر نے کہا ہم ہمیشہ ایٹمی ہتھیاروں کے مخالف رہے ہیں، بین الاقوامی اداروں کو یقین دہانیاں دینے کو تیار ہیں۔ سعودی ولی عہد اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا رابطہ، کشیدگی میں کمی اور تمام تنازعات کا حل سفارتی ذرائع سے تلاش کرنے پر زور۔ سعودی ولی عہد کا فرانسیسی صدر اطالوی وزیر اعظم سے بھی رابطہ۔ ایران اسرائیل جنگ کو روکنے کے لیے تمام تر کوششیں بروئے کار لانے پر اتفاق۔ ایرانی جوہری سائٹ نیتنز میں تابکار اور کیمیائی آلودگی کی تصدیق ہوئی ہے۔ سربراہ IAEA کی اقوام متحدہ قومی سلامتی کونسل کو بریفنگ، کہا اسرائیلی حملے سے نیتنز میں سینٹریفیوجز کو نقصان پہنچا۔ اسرائیلی حملے میں زیر زمین افزودگی ہالز متاثر ہونے کی شواہد نہیں ملے۔ ایرانی حکام نے فردو اور اصفہان میں بھی جوہری تنصیبات پر حملوں کی اطلاع دی ہے۔ امریکی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیلی حملے کے بعد جوہری مذاکرات سے پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایران کا چھٹے مذاکراتی دور میں شرکت کا اب کوئی ارادہ نہیں۔ ایران کے حملوں سے اسرائیل میں عمارتیں لرز رہی ہیں۔ اسرائیل کے سابق سفیر مائیکل اورن کہتے ہیں ایران کے جوابی حملوں نے اسرائیل کو ہلا کر رکھ دیا۔ جس عمارت کے بنکر نما کمرے میں ہوں وہ اب بھی ہل رہی ہے۔ ایران کی میزائلوں کو روکنے میں اسرائیل کے آئرن ڈوم کا کام نہیں آ سکا۔ اسرائیلی سیکیورٹی اہلکاروں نے امریکی صحافی کو ایران کے میزائل حملے کی تل ابیب میں کوریج سے روک دیا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو مودی کے نقش قدم پر، مودی نے پاکستانی عوام کو فوج کے خلاف کرنے کی کوشش کی۔ نتن یاہو کی بھی ایرانی عوام کو حکومت سے متنفر کرنے کی کوشش۔ ایرانی عوام کو پیغام میں کہا ہماری لڑائی ایرانی عوام سے نہیں بلکہ ایران کی حکمران آمریت کے خلاف ہے۔ بھارت نے دوبارہ حماقت کی تو ہمارا جواب پہلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ بھارت نے پانی روکا تو پاکستان کا رد عمل یقینی ہوگا۔ پاکستان کے سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی برسلز میں یورپی تھنک ٹینک کو بریفنگ، کہا مودی حکومت نے پہلگام واقعے پر تاحال کوئی شواہد پیش نہیں کیے۔ نریندر مودی دہشت گردی کی آڑ میں بھارتی مسلمانوں کو بھی دہشت گرد قرار دیتا ہے۔ مودی کی سوچ، بیانیہ اور اقدامات کسی صورت امن کے پیغمبر نہیں۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ بلوچستان میں بھارتی دہشت گردی کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر معاملات ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ مسائل کا حل جامع مذاکرات سے ہی ممکن ہے۔ تعلیم کے لیے بجٹ میں 18% اضافہ، صحت کے لیے 11% اضافہ کیا گیا۔ 1 کھرب روپے کا ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے۔ 590 ارب روپے ترقیاتی اسکیموں پر خرچ کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پوسٹ بجٹ کانفرنس، کہا وفاق نے بجٹ سے صرف ایک دن پہلے ہمیں بتایا 105 ارب روپے کم دیں گے۔ 95 ارب روپے کی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اسکیمیں کراچی میں جاری ہیں۔ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے۔ وفاق کی جانب سے ٹیکس کم جمع کرنے سے ہمیں 90 ارب روپے کم ملے۔ وفاق نے 2 سال سے ہمارے اخراجات 66 ارب روپے رکھے ہوئے ہیں۔ اس سال ہمارے اخراجات 120 ارب روپے ہیں۔ ہم نے 120 ارب مانگے، وفاق نے 80 ارب دیے۔ مشیر خزانہ KP مزمل اسلم کی پوسٹ بجٹ کانفرنس، کہا حکومت نے ترقیاتی بجٹ 153 ارب روپے تک بڑھا دیا۔ قرض صرف میگا پروجیکٹ کے لیے ہی لیا جائے گا۔ اور ملک کے بیشتر شہروں میں گرمی کی لہر برقرار۔ سڈبی 46، لسبیلا میں درجہ حرارت 45 ڈگری تک جا پہنچا۔ دادو 44، جھنگ، فیصل آباد، ساہیوال، لاہور میں درجہ حرارت 42 ڈگری ہو گیا۔ پشاور اور اسلام آباد میں 38، کراچی میں پارہ 36، شدت 42 ڈگری تک محسوس کی جا رہی ہے۔